मोहम्मद शाहिद सआदती की तिलावत पेश खिदमत है। आप भी इदारे के नंबर 96 27 70 90 14 पर अपनी तिलावत वीडियो या ऑडियो की शक्ल में भेजने के मजाज हैं। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तुबदू मा फी अनफुसिकुम अव तुख्फूहु युहासिबुकुम बिहिल्लाह फयग़फिरु लिमन यशा والله على كل شيء قدير قال الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا لها ما كسبت وعليك ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين